Cheers. Welcome sa among segment karon sa Bisaya Tabay in UAE. Hey. So, before ko mo dive into sa atong podcast, no, I will ask you first, friend, kung kumusta na ka? Kumusta yung life? How's life lately? Unsa man? Bayet. Lately, my life lately kay up and down. Up and down. Struggling, fighting, and yeah, labern. Ganun. Labern. Mo gid na ang unsay tawag na sa labern. Munang motto sa mga Bisaya nga ri sa UAE. Labern! Labern Oo. lang kay unsaon taman. Gani. Ani na lang yun. Kung makastorya ka og lain, kasalain nga OFW nga naglisod pud ron. Like put yourself in their shoes. Unsay imong straight to the point nga matambag nila? Straight to the point. Dili sila mo stop. I mean, dili sila mo stop silang dream. Unya, keep fighting. Mhm. If na I mean, if there's something wrong happened, you need to fight for it. So in short, In short, labern. labern. So mobalik lagi apon ta sa itong motto mga Bisaya, ano? Labern. labern. Labern always. Ani kay kung moingon man gud tag mental health. Unsa may angle ni man in terms of mental health? Uy, Kung grabe ginang mental health ba yun? Kaya nga no, sa una way back 2018. Grabe. nga naman, i-elaborate ng grabe ba yun? Di man good ba yun? Kay 2018, naabot ko diri sa UAE. Nya, ana sila, dili ka mahinang OFW pag di ni mo ma-experience ang pinaka worst dini sa being like an OFW. Trueness. Yes, kailangan mag-struggle ka before you achieve that. Maugid sa. Maugid guro na ilang prerequisite Oh. yun, no? Grabe akong mental health ba yan? Grabe, Jude. Kaya nga kay ba ka, grabe akong depression. Depression is so scary. Sa true. Oh, kay nga ba yun? Ngano? Ano ba yun? Igna Di kayo. kay nagkuhan, dili siya attempt, but I did suicide. Nga naman yun. Kay, grabe akong depression. Like, na-block na ko si God. Wala na, as in, Na-test imong faith. grabe kay tanan na kanang storya. Murag ako siyang na sink in sa akong self. Unya, like no one will listen to me, even my family before. Like they don't believe me, but I keep doing like this to them, like kanang ingon ko nga ana, pero usahay manggod kanang mga storya ba, kanang hearsay, kanang ilang mga storya nga dili mao gani nga na. So mao na siya bayot na feel na ko nga alone ko. Yes. Pero saksi na akong igagaw kani siya. Kay we've been in nami ato sa hotel beauties, chika na rin ako, no? The revelation. The revelations. Oh, chika tani. Kato magud siya bayot kay nami sa hotel. Yeah. First time na mo nga away from sa akong kanang sige dili na tayo mention sa akong kana. Unya kay mao lagi na freedom, nami freedom sa akong cousin. Na point yun na ba yun? Kanang nahubog man mi ba kay first time rin ako nakainom man na bayot. Nga nahubog mi. Ako nabuhat bitaw bayot. Hala, naglas-las jug ko. Uy, sa bayot. toilet. Viewers discretion, ha? Do not do this at home. Oh, grabe jud. Kay ba mo guys, depression is so scary. Please check your friends, your wife, your family, relatives, if they're okay or not. Sa trueness. Kaya nga no, grabe ang depression. Grabe jud, grabe. Yes. Luckily, someone saved me. Nakit-an jud ko niya sa toilet. Sa imong igagaw?
Ani ko sa kong igagaw. Ay, nagtabang. Oh my God. Ko. Portin dyan akong hilak ning kung di na ako ganahan. Ingana ko ba yun? Kanang damor gani nga. Murag dili na ko ma-express tanan gani. Kanang walay, na-feel ko nga walay mo, gano, listen ako ingana. So, mo na guys, point of the story, always reach out when you need help. Exactly. Especially if it has to do something with your mental health. Grabe, Kay lisod kaayo na it is not seen all the time. Kay pwede ra gyud na nimo ma-hide or anything. Mong it will result to you doing what is something that you should not be doing. Bayot, be thankful nga napatang this world. Kay baw ka unsay akong nakuha na to bayot. God is always with me. Trueness. Wala jud ko niya biyai. Always. Kay baw ka dato jud ako nga na-prove nga if every circumstances nga ako nagian, God is always behind me. Amen. Yeah, amen. Grabe jud bayot, grabe jud to nga pinaka worst experience na hitabo nako diri sa UA, but no one knows that. Now, you know, Everyone I want to knows reveal. now. Yeah, of course. Because I want to educate everyone. True. Nga, depression is so scary. So, please guys, if you are like alone, if you want to express your feelings, yeah, you can ask or you can call help for the God. Yeah, Yeah. talk to God, reach Talk out to to a God. friend. You're never alone. Always keep in mind that your brain is also your worst enemy. Exactly. Okay, guys? So, if gani gubot sa ulo, labarn, tawag kung Labarn. kinsay pwede nimo tawagan dira, Mao day jud. kay unsaon na lang ang imong gibahog nga to sa Pilipinas. So, Oh, Jud. realness, be safe everyone. Yeah. Thank you everyone for listening to us. So, laber lang yun ang mga OFW dire, Bisaya, dire sa UA. Title of the segment, Laburn. Laburn.